कौथिरे अछि श्रीमद् भागवत दशम स्कंद। जदि भगवान वाङ्मयी स्वरूप हुए श्रीमद् भागवत महापुराण ताले दशम स्कंद हम भगवान हृदय। कारण मनटा कोठी थाए जदि पचारिया वर्तमान डाक्तर मानक पचारिया वैज्ञानिक मानक पचारिया तुम तो सब काटी कुटी देखे दौच कृष सह देखे दौच काटिकी सेल सह देखे दौच काटी कुटी पादठू मुंड पर्यंत कहले मनटा कोठी अछि कहि परिबे नहीं ये प्रमाण तांका पाखरे नहीं। ज्ञानर शेष जोठी विज्ञानर आरंभ सेठी विज्ञानर शेष जोठी प्रज्ञानर आरंभ सेठी। प्रज्ञानी माने कहते मन कोठी अछि कोठी आपन रामचरितमानस रे कह जाय गोस्वामी तुलसीदास महाराज कुमति सुमति सब के नाथ पुराण निगम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। कुमति सुमति सब केउर रहई नाथ पुराण निगम कहई। से कुमन हो बा सुमन हो तार रहिबा जगाटा होची उर माने हृदय। तेणु भगवान रहिले मन ए हृदय होची लक्ष्मी नारायणकर वासस्थान कंठ होची शिव पार्वती ललाट चक्र होची निराकार आदिमाता। तेणु ये मनटा सेठी थोई दियो पाखरे भगवान लक्ष्मी नारायण कृष्ण पाखे थोई देले मन तुमको हैरान करि परिबो नाही। भागवत दशम स्कंद सुखदेव गोस्वामी को महाराज परिचित कहले महाराज आपण कृष्ण कथा आरंभ करदेले प्रथम स्कंद रे कहीं आउ तो कहले नहीं कृष्ण कथा। कहले हे परिचित तुमको मु आज पर्यंत अधिकारी भाव रे तैयारी करूथिली माने कृष्ण कथा सुनिबा पई हेले अधिकारी हबा दरकार। बिना अधिकारी रे तमे कृष्ण कथा सुनि परिबो नाही। तुमको मु प्रस्तुत करूथिली कृष्ण कथा श्रवण करिबा पई आजी ताहा मु आरंभ करियो कहंतु। कहले आपण या पूर्वरु द्वितीय स्कंद रे कहितति भागवत भगवान कृष्णଙ୍କର जन्म ନାହିଁ बा भगवान जन्म हुअନ୍ତି ନାହିଁ। आज आपण कहउछन्ती जन्म कथा कहिबा पे भगवानଙ୍କର जन्म अछि ना जन्म ନାହିଁ। श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय रे भगवान कहिले कहले अजो विसन्वयत्मा भूतनाम ईश्वरो हरि। कहले मु होची अज अज माने जहार जन्म नाही। पचारिबा वेद को पचारिबा गीता चतुर्थ अध्याय को पचारिबा कबा भाई भगवान जन्म अछि ना नाही। चतुर्थ अध्याय रे भगवान निजे कहिले कहले अर्जुन बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तोर आउ मोर एमती बहु बार जन्म हेई गलानी। भागवत रे कहा जाय कि भगवान 24 अवतार नहीं कौन बोले भगवान अजन्मा ताहले जन्म हुए ना हाँ
बोले कहीं जन्म हुए नहीं तुम कहल ना कारण भगवान निर्दिष्ट रूप न थाए से निराकार निरूप निर्गुण व्याप्ति क्रियाहीन परात्परम से निरूप से निर्गुण से क्रियाहीन से परात्पर से परमेश्वर बोले कथा भी अच्छी कले कौन तांग रूप मध्य अच्छी कले रूप नाही एक कथा जेमिति सत रूप अच्छी एक कथा भी सेमिति सत जन्म नाही एक कथा जेमिति सत जन्म अच्छी एक कथा भी सेमिति सत कले ताहले गोटिए धाड़ी रे मते बुझांतु से निराकार निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार हुए कौन पाई गोटिए धाड़ी रे तार उत्तर यदि तर्जमा करा जाए तो बहुत समय जीव खाली गोटिए धाड़ी रे उत्तर धर्म को रक्षा करवा गौण कारण संथ को उद्धार करवा गौण कारण दुष्ट दलन करवा गौण कारण कारण ये तीन काम को भगवान वैकुंठ रे थाइकरे मध्य करि परिबे संकल्प मात्र किंतु मुख्य कामटा कौन रूप रेख जार नाही रूप होई थांदी भगत पाई गे तिनी धरी रख तुही सुमन रे चिन्ही धारी रख तुही सुमन रे चिन्ही धारी रख तुही सुमन रे बोलो आनंद कंद भगवान की जार रूप रेख नहीं से भक्त पाई रूप धारण करिथांती भक्त पाई लीला करिवा पाई से रूप को धारण करिथांती बोले एमितिया भक्त की अछि जहां पाई गले गोटिए जणे न अनेक 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 भक्त अछन सो केवल भगत नहीं त लागी केवल भक्त मानकर हित पाई से गोमाता हुअन्तु से ब्राह्मण हुअन्तु विप्रधेनु से देवता हुअन्तु संत हुअन्तु एमाने समस्त होतंती भक्त और ये भक्तर हित पाई भक्तर कल्याण पाई भक्त मन रे आनंद दबा पाई भक्त सहित लीला करिबा पाई से निराकार नराकार होई मर्त्यावतरण करिथान केते बेले को रूप होती ताहा तांकु ही जणा जेते बेले जो रूपर जो नामर आवश्यकता पड़े आपण को सत्य जुगरे सत्य जुगरे बामना अवतारे बळी की चापिल पातालपुर सत्य जुगरे बामन अवतारे बळी की चापिल पातालपुर सत्य जुगरे बामना अवतारे बळी की चापिल पातालपुर सत्य जुगरे बामन अवतारे बळी की चापिल पातालपुर अति दर्पे हत लंका अति माने चकौरबा अति दाने बलिबद्ध अति सर्वत्र गहित कले अति सर्वत्र गहित कले बलि रो दान को देखी आउ सही पाले नहीं देवता माने मां पाखे रही स्तव स्तुति कले कश्यपंकर जोड़िए पत्नी आपनकर द्वितीय और अदिति
କହିଲେ ଦିତି ହଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମା, ଅଦିତି ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମା। ଅଦିତି ମା ସ୍ତବ ଆଉ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ସ୍ତବ ସ୍ତୁତି କରୁ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଇକି ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମା ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? କହିଲେ କିଛି ନୁହଁ, ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମୋ ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଅଦିତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ପ୍ରଗଟ ହେଇଗଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ବାମନ ଭଗବାନ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ইয়ারি ଉପରେ ବସେଇଦେ, ইয়ারি ଉପରେ ବସେଇଦେ, ବାମନ ইয়াରି ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବସି ପଡିଲେ ଆଉ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ଦେଖାଯିବ। ବୋଲୋ ବାମନ ଭଗବାନ କି ତେଣୁ ବାମନ ଭଗବାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବଳି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାମ ବେଦ ଗାନ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ବଳି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କହିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବେଦ ଗାନ କଲା ବାଲା କିଏ? ନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଳକ। ଲାବଣ୍ୟ ଗୁଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଜଗତ ବସତି ଲକମ୍ ପୁସ୍ତକම් ବର୍ଣ୍ଣମାଲା। ବୋଲେ ଲାବଣ୍ୟ ରୂପ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ, ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ, ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ, କପାଳରେ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡକ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ହରିଚନ୍ଦନ, ଗଳାରେ ପୁଷ୍ପହାର, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହାର, ହାତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା, ହାତରେ କମଣ୍ଡଳୁ, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟେ ପୁସ୍ତକ, ପୁସ୍ତକମ୍ ବର୍ଣ୍ଣମାଲା। ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଦେଖି ଦଉଛନ୍ତି ବାମନ ବଳି ପାଦ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେ କୃପା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଆଜି ମୋ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲି। ଗୋସାଇଁ କସ୍ତମ୍ଭ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂର୍ବଂ କ୍ୱଚିତ୍ ବସତି ଯାଖିଲା ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି। କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? କହିଲେ ଗୋସାଇଁ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ଫୁଲମାଳ ପଡିନି କି, ପକା ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ। ବୋଲୋ ଶ୍ରୀ ବାମନ ଭଗବାନ କି। ବଳି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କସ୍ତମ୍ଭ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂର୍ବମ୍। କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ କିଏ? କହିଲେ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର। କହିଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? କହିଲେ ଯୋଉଠୁ ଅନନ୍ତାନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି। ତମ ବାପା କିଏ? ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ କୁଆଡେ ଆସିଛ? ତ୍ରିପଦ ପରିମିତା ଭୂମି ନିମନ୍ତେ। ତିନି ପାଦ ଭୂମି କଣ କରିବ ତମେ? ଯୋଉଠି ବସିକି ତମେ ଜପ ଧ୍ୟାନ କୀର୍ତ୍ତନ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଜାଗା ମାଗୁନ। କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଇ ତିନି ପାଦ ଦରକାର। କହିଲେ ତିନି ପାଦ? କହିଲେ ହଁ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଏ ପୁଅ ଦେ ନା। କହିଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ସେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ? କହିଲେ କିଏ ସେ? କହିଲେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ହରଣ କଲା ବାଲା ଯୋଉ ହରି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଣକ। ବଳି ଲମ୍ବ ହେଇକିରି ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର। କହିଲେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଅସଲି ଗୁରୁ, ଆପଣ ଠିକ ଗୁରୁ। କାରଣ ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦବା। ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିକି ପୂଜା କରେଇବା ସେ କାମ ଗୁରୁଙ୍କର ନୁହଁ। ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଭଗବାନ, ମୋର ପୂଜା କରେ, କାମ ନୁହଁ। କାମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦବା। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଠିକ ଗୁରୁ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମାନିବିନି। କହିଲେ କାହିଁକି? କହିଲେ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ଦେଲା ବାଲା,
ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେବି ନା। କହିଲେ ଦେଲେ କିଛି ରହିବନି। କହିଲେ ସଂକଳ୍ପ କଲି। ସଂକଳ୍ପ ପାତ୍ରରେ ଯାଇକି ରହିଗଲେ ଗୁରୁ। ବାମନ ଗୋସେଇ କୁଶ କେଞ୍ଚି ଦେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟିଗଲା। କିରେ କାହିଁକି? କହିଲେ ତମେ ବାବାଜୀ ହେଇଛ, ଦିଟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛ। ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଗତକୁ ଦେଖିବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ। ତମେ ତା ନ କରି ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାର ତରେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁର ରୁଚି ମକରନ୍ଦ। ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାର ତରିବୁ। ତୁ ଏକରେ ନ ଦେଖିକି ଦୁଇରେ ଦେଖୁଛୁ ସଂସାରକୁ। ବାବାଜୀଟା ହେଇଛି ଯା ଏବେଠାରୁ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଦେଖ, ଆଉ ଦି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବୁ ନା।